ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହିର ସପ୍ତାହ 16 ବିଷୟର ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ, ଏଟା ହେଉଛି ତମର ସପ୍ତାହ 16 ଦିବସ 1। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ପ୍ରତି କୋଠରୀର ଚିତ୍ରକୁ ଗଣି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାକୁ ଗଣିଦବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟି ଅଛି, 9ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏ 9 ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ 1 2 ଏପଟେ ଅଛି, 3 4 5 6 7 8 8ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, 8। ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠି କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ତମେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆକୁ ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? 7ଟି ଅଛି। ଲେଖିଦେବ। ଏପଟେ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 6ଟି ଅଛି, 6 ଲେଖିଦିଅ। ତ ଏପଟେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ହବ। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5 6। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 6। ଏପଟେ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7ଟି ଅଛି, ମାନେ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ହବ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ପୁଣି ଥରେ ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠି 8 ଲେଖିଦିଅ। ଏପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5। 5ଟି ଅଛି, ଏପଟେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଣ 1 2 3 4। 4 ଲେଖିଦିଅ। ଏପଟେ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 6ଟି ଅଛି, 6 ଲେଖିଦିଅ। ତ ଏଠି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ଏଠି ତଳେ ଟିକ୍ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କୋଠରୀରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗଣ ଓ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 1 ଲେଖା ଅଛି। 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 2 ଲେଖିବ। 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 3 ଲେଖିଛନ୍ତି। 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 4 ଲେଖିବ। ଏଠି ଅଛି 5ଟି ବିନ୍ଦୁ, 5 ଲେଖିବ। ଏଠି 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 6 ଲେଖିଦିଅ। ଏଠି 7ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 7 ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? 8ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 8 ଲେଖିବ। ଏଠି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 9 ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ଏଠି 9ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 9 ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠି ଲେଖିବ 8। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? ଉପରେ ଅଛି 4ଟି, ତଳେ ଅଛି 3ଟି। କେତୋଟି ଅଛି? 7ଟି। 7 ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ଅଛି 3 3 6 6ଟି ଅଛି, 6 ଲେଖିଦିଅ। ଏଠି ଅଛି 5ଟି, 5 ଲେଖ। 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 4 ଲେଖିଦିଅ। 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 3 ଲେଖିଦିଅ। 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 2 ଲେଖିବ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 1 ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ଦିବସ 2ରେ ପ୍ରତି ଧାରୀର ଉଭୟ କୋଠରୀର ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ମେଳକ କର। ଯେଉଁ କୋଠରୀର ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠି ଅଛି 3ଟି, 3 ଲେଖା ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି 5ଟି, 5 ଲେଖା ଅଛି। ସେଇପରି ଆକୁ ଗଣିଦିଅ। ଏଟା କେତୋଟି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି 8ଟି ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି 7ଟି। ତ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଆଇରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଠି ଯେମିତି 5ଟି, 3ରୁ 5 ଅଧିକ, 5ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ସେଇଭଳି 7ରୁ 8 ଅଧିକ, ଏଠି ଦେବ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ ମାଛର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି 4ଟି, ଏପଟେ ଅଛି 6ଟି। କୋଉଟା ଅଧିକ? 6 ଅଧିକ, ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏପଟେ ଅଛି 9ଟି ଆମ୍ବ, ଏପଟେ ଅଛି 7ଟି ଆମ୍ବ। 9ଟି ଅଧିକ, 9ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି 7ଟି ପେନ୍ସିଲ୍, ଏପଟେ ଅଛି 4ଟି ପେନ୍ସିଲ୍। ଏଟା ଅଧିକ, ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏପଟେ ଅଛି 8ଟି ଚିତ୍ର, ଏପଟେ ଅଛି 6ଟି ଚିତ୍ର। 8 ଅଧିକ, 8ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଏପଟେ 2ଟି ଅଛି, ଏପଟେ 5ଟି ଅଛି। 5 ଅଧିକ, 2ରୁ ଅଧିକ 5 କି ନାହିଁ, ତ ଏପଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ।
सप्ताह 16 दिवस 3 क और ख स्तंभर चित्रगुड़ी को गणी ता तल कोठरी रे संख्याटी लेख और समान संख्यक चित्रगुड़ी को गार टाणी जोड़ क अच्छी ख अच्छी टिके आमे जूम आउट करि नबा ओके एठी केतोटी चित्र अछि गणी दियो 1 2 3 4 5 6 एठी लिखि दबो 6 टी एठी केतोटी अछि गणी दियो 1 2 3 4 5 6 7 7 एपटे अछि 5 टी 5 लिखि दियो एठी अछि 5 टी 5 लिखि दियो तापरे एठी केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखि दबो एठी अछि 1 2 3 4 5 6 6 लिखि दियो एपटे अछि 1 2 3 4 5 6 7 7 टी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिदेले एबे आमे कोन करिबा चित्र गुडी को गार टाणी जोड़िबा बुझिला तो 6 अछि 6 सहित 6 को जोड़ी दियो 5 5 सहित 5 को जोड़ी दियो 8 अछि 8 सहित 8 को जोड़ी दियो 7 टी चित्र अछि 7 सहित 7 को जोड़ी दियो बुझि पाइलो तापरे परवर्ती प्रश्न रे दिया अछि देखो कोठरीर चॉकलेट को गणी खाली घरे संख्या लेख अधिक चॉकलेट थिबा कोठरी पाखरे टिक चिन्ह दियो केतोटी चॉकलेट अछि गणी दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टी अछि 12 लिखि दबो एपटे केतोटी अछि गणी दियो 3 3 6 3 9 3 4 12 15 केतोटी अछि 15 टी तो अधिक चॉकलेट थिबा कोठरी पाखरे टिक चिन्ह दबो एठी टिक चिन्ह दबो तापरे परवर्ती प्रश्न रे कोइ अछि उभय कोठरी रे थिबा मोहमबती चित्र को गणी पाख कोठरी रे संख्या को लेख कम मोहमबती थिबा कोठरी रे ठीक चिन्ह दियो एपटे केतोटी मोहमबती अछि गणी दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एठी लिखि दबो 14 एपटे पुणी थरे गणी की लिखि दबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एठी 11 लिखि दबो तापरे एपटे कम अछि 14 रु 11 कम ना तो 11 तले टिक चिन्ह दबो तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न रे कोन कहै छी देखो दिवस 4 दुईटी संख्या मध्यरु बड़ संख्या रे गोल बुलाओ एपट एठी देखो दुईटी संख्या दिया अछि बड़ संख्या चारिपटे गोल बुलाइबो 6 और 8 भितरे 8 बड़ 8 को गोल बुलाइबो तापरे 4 और 5 भितरे 5 बड़ 5 को गोल बुलाइबो 12 और 10 भितरे 12 बड़ 12 को गोल बुलाइबो 14 11 भितरे 14 बड़ 14 को गोल बुलाइबो 9 एवं 11 भितरे 11 बड़ 11 को गोल बुलाइबो तापरे परवर्ती प्रश्न देखो दुईटी संख्या मध्यरु सान संख्या तले गार दियो 8 और 10 भितरे 8 सान 8 तले गार अछि 13 एवं 16 भितरे 13 सान 13 तले गार दबो तापरे 11 एवं 12 भितरे 11 सान 11 तले गार दबो 15 एवं 11 भितरे 11 सान 11 तले गार दबो 17 और 12 भितरे सान किए 12 12 तले गार हबो तापरे 14 एवं 16 भितरे 14 तले गार हबो तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न रे कोन कहै छी देखो धारी रो सबुठारु बड़ संख्याटी को कोठरी रे लेख एई धारी रे सबुठारु बड़ संख्या की अछि पिला माने 10 अछि एठी 10 को लिखि दबो एठी 10 लिखि दबो एई धारी रे सबुठारु बड़ संख्या की 15 एठी लिखि दबो 15 तापरे परवर्ती धारी रे सबुठारु बड़ संख्या की 16 एठी लिखि दबो 16 तापरे एई धारी रे सबुठारु बड़ संख्या होची 19 एठी लिखि दबो 19 तापरे एई धारी रे होची सबुठारु बड़ संख्या 17 एठी लिखि दबो 17 बुझियला तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न रे कोन दिया अछि देखो सप्ताह 16 दिवस 5 एक मेलक करी अधिक संख्यक बेलून थिबा कोठरी रे टिक चिन्ह दियो एटी तीनोटी अछि एपटे अछि केतोटी 4 और 4 8टी अछि तो एपटे टिक चिन्ह दबो
तापरे 1 ठारू 9 संख्या को क्रम रे लेख 1 अछि एठी 2 लेखिबो 3 4 5 6 7 8 9 एई परि भाबरे लेखिदबो। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न रे कहैछि देखो रेल डबारे थिबा संख्या दुईटी देखो जेउ बगी रे बड़ संख्याटी अछि सेई बगीटी को रंग दियो। को बगी रे बड़ संख्या अछि 4 अछि 8 अछि बड़ संख्या अछि एई बगी रे तो एई बगी को रंग दबो। बुझी परिलो सेई परि भाबरे ख नंबर रे 12 एवं 19 भितरे 11 एवं 19 भितरे एई बगी बड़ तो एई बगी को रंग दबो। बुझिला 19 बगी को रंग करिवो। ग नंबर रे 5 एवं 6 भितरे 6 बड़ तो एई बगीटी को रंग भरिवो। 3 एवं 7 भितरे 7 बड़ संख्याटी तेणु एई बगी को रंग भरिवो। बुझी परिलो तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। खाली जगह रे संख्या को बड़रू सान क्रम रे लेखो। बड़रू सान 9 अछि 10 अछि 10 रु सान होछि 9 एठी केते हबो 8 तापर लिखिबो 7 6 लेखा अछि लिखिदबो 5 4 अछि लिखिदबो 3 एठी हबो 2। बुझी पाइलो तापर परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न रे कोन दिया अछि देखो चित्र गणी खाली कोठरी रे संख्याटी लेख। चित्र गणिबो एवं ए जो खाली कोठरी दिया आइछि आइरे लेखिबो। केतोटी चित्र अछि गणि दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एठी लिखिदबो 14। तापरे पुणी थरे चित्र को गणि दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एठी लिखिदबो 18। पुणी थरे चित्र को गणि दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एठी लिखिदबो 12। बुझिला तापरे पुणी थरे चित्र को गणि दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एठी लिखिदबो 17। तापरे पुणी थरे चित्र को गण 1 2 3 4 5 6 एठी लिखिदबो 6। बुझी पारिलो तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न रे देख दिया आइछि दुईटी कोठरी रो समान चित्र को गण अधिक चित्र थिबा कोठरी रे टिक चिन्ह दियो। एई कोठरी रे 3टी चित्र अछि एई कोठरी रे अछि 5टी तो अधिक चित्र एई कोठरी रे अछि एठी टिक चिन्ह दबो। एई कोठरी रे कतटी अछि देखिबा ख कोठरी रे 1 2 3 4 5 6 7 8 एपटे अछि अधिक देखा जाउछि नै कि तो एठी टिक चिन्ह दबो। केतटी अछि गणित बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13टी अछि माने 8 रु अधिक। तापरे पुणी थरे गणि दियो 2 4 6 8 10 12 14 16 एपटे केतटी अछि 2 4 6 8 10 12 एपटे अधिक अछि टिक चिन्ह दबो। बुझी पारिलो तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। देखो कोन कहैछि आगो को गणित संख्यार क्रम को लेख एटा होछि दिवस 6 बुझिला तो 1 लेखा अछि 2 लेखा अछि एठी लिखि दबो 3 एठी हबो 4 5 6 7 8 9 9 लेखा अछि बुझिला। तापरे परवर्ती प्रश्न रे कोन लेखा अछि कोन कहैछि देखो दुईटी कोठरी समान चित्र को देखि कम संख्यक चित्र थिबा कोठरी रे टिक चिन्ह दियो। एठी केतोटी बेलुन अछि पिले एठी अछि 7टी एठी अछि 3टी एपटे अछि 4टी 7टी एपटे केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 एपटे 6टी अछि 1 2 3 4 5 6 माने 6 6 12टी अछि तो कम संख्यक चित्र थिबा कोठरी रे टिक चिन्ह दियो। एई कोठरी रे टिक चिन्ह दबो। सेई भଳି 1 2 3 4 5 6 7 8टी अछि एपटे अछि 6टी तो एटा कम एठी कोन हबो टिक चिन्ह दबो। तापरे देखो एपटे अधिक अछि गाई एवं बाछुरी
एपटे कम अच्छी तो ये टिक चिन्ह दब। तो पे एतिक सरला। तो चैनल को नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करनब और वीडियो को सांग मान सहित शेयर करदेव। नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा तमर वीक जो कि सप्ताह 17 को बुझिबा एवं देखिबा। थैंक्स फॉर वाचिंग।